Welcome to our 67th Thanksgiving celebration. To God alone be the glory. Thanksgiving and Christmas celebration, PCAC. Indeed, God is so good, and today is a day of celebration. Taliwala sa kalisod, taliwala sa problema, taliwala sa mga nahitabo sa kalibutan, ang taliwala sa pandemya, ang Diyos nagapabilin nga maayo sa matag sa kinabuhi. In Psalm, si David nagaingon nga tilawi og salayi ang kamaayo sa Ginoo. Therefore, I encourage everyone to please stand and let's all together taste and see the goodness of our Lord Jesus Christ. Come on, hallelujah! Woo! Come on. Ang atong Diyos maayo, iya kitang giating